Dominar. Kadina lang. Yun. Order na kayo sa may yellow basket. Pang Dominar 400. Oh, sakto na, Paul. Anong sukat dyan? Tray na? Yan, sakto na yan. Basta yung tray dito. Oh, basta pamantay yun, okay na yan. Oh, ayos na yan. Higpitan mo na lang. So order kayo na to kadina, mga Dominar ha, Dominar. Dominar, NS200. Kadina lang. Pwede yan. Barato rin eh. Murang-mura sa yellow basket. Okay? Check out niya.